नमस्कार स्वतंत्र अध्याय को स्वागत करुछि मु सोनालिन। जो कवि को नहीं गर्व करती प्रति ओडिया, जो कवि साहित्य ओडिया भाषा साहित्य को करिछि रुद्धिमंत, सेही जोगजन्मा कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। ओडिया भाषा साहित्य ओडिया जाति जेतेबेले संकट दे गति करुथिला, सेतेबेले विस्मय कवि गंगाधरंकर होइथिला अभ्युदय। रीति साहित्य और आधुनिक साहित्य मध्यरे से थिले एक सुवर्ण सेतु। तांको लेखनीरु सृष्टि होइथिला कालजयी साहित्य। प्रतिटी सृष्टि रे भरी रहिथिला आदर्श भावना, देशप्रीति और प्रकृति वर्णना, एमिति अनेक। से माटीर महाकवि प्रकृति कवि गंगाधर मेहरकर कालजयी सृष्टि समीक्षा को नहीं आमर स्वतंत्र उपस्थापना रंगाजीव गंगाधर। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर 1862 मसीहा श्रावण पूर्णिमा दिन बरपालीर एक तंतुबाय भूलिया परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। किए जानिथिला से दिनर एही छोट पिलाटी सारा जगत को निज लेखनी रे मधुमयर वार्ता देबे। किए जानिथिला देश जाति पाई देवे आह्वान, किंतु ताहा ही होइथिला। पंकरु पद्म फुटिला परी गंगाधरंक लेखनी होई उठिथिला चलचंचल। राधानाथ फकीर मोहन को परी साहित्य रे से भरी देथिले नुआ स्वाद। प्रकृति होइथिला जीवंत, चरित्र माने निज निज गुण रे होइथिले बलियान। तांको काव्य कविता पाठ करी पाठक होइथिले आमोदित। तेबे किपरि थिला तांको साहित्यिक जीवन, पुणी कौन थिला तांको साहित्यर विशेषत्व, जानिबा से विषय रे। अमृत सागर बिंदु नभे उठी थिली तेजी सिंधु हसी मिशी अमृत धारे गति करुछि से अकुपारे। मु तो अमृत सागर बिंदु नभे उठी थिली तेजी सिंधु। जागतिक संसारर सुख दुख को भूली जाई अमृतमय बिंदुटीए होई ऊर्ध्वगामी हेबार इच्छा एमिति केवल कविटीए ही करिपारे। पुणी सेही कवि माटीरे पाद रखी एक महतर आकांक्षा नहीं करिपारे चिरकाल अमृतर संधान। सेही अमृत संधानी कवि जनक हेउछंती स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। गंगाधर थिले देवी सरस्वतीकर बरपुत्र। सारा जीवन तांकर कटिथिला साहित्य साधनारे। कहिबाकू गले गोटापणे से थिले जणे निरोला कवि। तांकर थिला कवि मन, कवि प्राण, पुणी थिला कवि हृदय। गंगाधर मेहर हमर ओडिया जातिर नमस्य। से केवल गोटे भाषा मध्य आबद्ध नथिले। सबठु कौतूहलर विषय है जिते गंगाधर मेहर साहित्य सृष्टि से समय थिला भारत स्वाधीन हो नथिला। आउ इंग्रेज मान शासन थिला। आउ ऑफिस मान हिंदी भाषा से चलता। ऑफिस रे हिंदी भाषा से सम्मुखीन होते, हिंदी भाषा रे कथबार्ता होते। जिते घर को आसुले से घरे गोटे आम भूलिया भाषा कहती, जोटा कि गोटे लड़िया टाइप गोटे भाषा हिंदी मिशामिशी भाषा रे कथा होते पढ़ा लोक सहित। और जिते भद्रलोक सब आसुले घर को देखा करने ओडिया भाषा कथा होते और से निजे जो लेखा लेखी करुले ओडिया भाषा लिखुले। आमे समस्ते जानिचु स्वभाव कवि गंगाधर तांकर देशात्मबोध देखंतु, आध्यात्मिक चिंतन कथा देखंतु, तांकर कृषि विषय रे कविता देखंतु, अन्याय असुचि विरुद्ध रे तांकर स्वर उत्पन्न देखंतु, शिक्षार प्रसार पाई समृद्धि पाई तांकर आंतरिकता श्रद्धा एवं पथ निर्देशन तत्सहित पुराण सहित पूर्व प्राचीन कवि मान सहित आमको जड़ित करने तांकर साधना से एक अलौकिक अभूतपूर्व अश्रुतपूर्व साधना। आजीवन साहित्य साधना करिथिबा कवि गंगाधर जन्मग्रहण करथिले अगस्ट 9 तारिख 1862 मसीहा श्रावण पूर्णिमा
बरपालीर एक तंतुबाय भूलिया परिवार रे। तांको पितांको नाम थिला चैतन्य मेहर और मातांको नाम सेवती देवी। बापा चैतन्य मेहर लुगाबुणी कबिराजी करी परिवार चलाउथिले। 7-8 वर्ष बेले चाटशाली रे गंगाधर आरंभ होइतिला पाठपढ़ा। परे ब्रांच स्कूल और भर्नाकुलर स्कूल रे 5म श्रेणी जाए से पाठ पढ़िथिले। बापा को बेले बेले से लुगा बुणीबारे साहाय्य करुथिले। छात्र जीवन रे बही किणा और कुर्ता किणा रे खर्च होइतिला 3 टंका 8 अणा। 1878 रे विवाह करथिले शांता देवी को। परिवार प्रतिपोषण पई से बाछि नेइथिले लुगा बुणार बाट। तंत बुणा सह ग्रंथ चर्चा भी चालुथिला। परे बरपाली जमीदार तांको 1885 रे मासिक 7 टंका दरमारे अमीन चाकरी रे नियुक्ति देले। किछि वर्ष परे से जुडिशियल मोहरी भाबे संबलपुर, विजेपुर, पद्मपुर को बदली होई कार्य करथिले। बोड़ा संबर राजा तांकर काव्य कवितारे मुग्ध होई तांको एक गाँ पुरस्कार देइथिले। तांको स्मृति रक्षा पई गाँर नाम होइथिला कबीरपुर। से अकाउंटेंट हिसाब से थिले जमीदार आउ जेतले घर को आसुतिले तांकर तंत भी रही घरे से लुगाबुणा बुणी भी करथिले। से समय आ लेखालेखी भी करथिले। सकाळु राति पर्यंत मु सुनिछि से मोटे तांकर संभव पाउनथिले माने ये विश्राम नेबा पई। बाल्यकालरू गंगाधर थिले साहित्य अनुरागी। घरे रही से भागवत, मथुरा मंगल, सीता वनवास, कादम्बरी, रघुवंश आदि पढ़ुथिले। अन्यपटे राधानाथ, फकीरमोहन और मधुसूदन राव को प्रभाव मध्य तांको उपरे पड़िथिला। साहित्य पढ़ु पढ़ु गंगाधर धीरे धीरे साहित्य रचना करबाकू लागिले। तांको रचित काव्य रस रत्नाकर, अहल्यास्तव पढ़ी खुशी होइथिले पाठक। परंपरा रे पुरदृष्टि, आहरण रे नूतनता और मौलिकता थिला तांको साहित्यर मूल विशेषत्व। इंदुमती, तपस्विनी, कीचक, बद्ध, अर्घ्य थाली भली काव्य कविता रचना करी से ओडिया साहित्य रे जणे कालजयी स्रष्टा हेबार गौरव लाभ करिसंती। प्रकृति कवि थिले गंगाधर। से थिले ओडिया साहित्यर विस्मय कवि, स्वभाव कवि। निजस्व भावरे, निजस्व ढंगरे सृष्टि करिथिले काव्य कोणार्क। आउ से कोणार्कर मुखशाला थिला तपस्विनी। तपस्विनी रे से केवल प्रकृतिर कमनीय रूपचित्र चित्रित करिनाहांती, सेथिरे त्याग, आदर्श और महतर प्रेमर वार्ताटीए मध्य देइछन्ते। प्रणय बल्लरी रे लोकशिक्षा, कीचक बद्धरे संलापोचित काव्य पंक्ति तांको प्रतिभार परिचय दिए। विश्व देख मधुमय रंगाजीव गंगाधर थिले अमृत संधानी। सारा जगत को से देखिथिले अमृतमय दृष्टि रे। धूली, माटी, पत्र, फूल, अनंत आकाशर नीलिमा, मधुपर गुंजन सबुठी से अनुभव करिथिले प्रकृतिर मधुर आस्वादन। ईश्वरंको एही सुंदर सृष्टि रे निजको हजेई दे सही मधुरता को अनुभव करिबाकू से जगतवासी को देइथिले आह्वान। 19 शताब्दीर द्वितीयार्ध एही समय थिला ओडिया जाति पाई, भाषा पाई एक संकटर समय। 1866 9 दुर्भिक्ष ओडिशार अंटा भांगी देइथिबा बेले भाषा संस्कृति को बंचाइबा लागि होइथिला आंदोलन। एमिति एक राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विशृंखला भितरे ओडिया जाति और साहित्यिक पाणीपाग गति करुथिबा बेले गंगाधर लेखनी चालना करिथिले। 1840 मसीहा बेलू ओडिशा रे जन्मा माने जन्म होइथिले। ओडिशा को स्वतंत्र प्रदेश करिवार स्वप्न देखते, देश प्रेम रे उद्बुद्ध करिवार चिंता करते। सेतिके बेले राधानाथ राय, मधुराव, उत्कल गौर मधुसूदन दास, विशेष करी फकीर मोहन सेनापतित्व नहीं ये कार्य आरंभ करते। किंतु सही समय भितर जन्म हेले आउ 2 जन मनीष जे साहित्य पाई निजकू संपूर्ण भाव में विसर्जन करदेले
से होउछन्ति स्वभाव कवि गंगाधर मेहर एवं श्रीयुक्त बड़ महोदय। गंगाधर प्रथमे शार्दूल विक्रीडित छंदरे लिखिथिले अहल्यास्तव। एहाकु से कविवर राधानाथଙ୍କ पाखକୁ पठाइथिले। ताଙ୍କ अनुरोध क्रमे से पुणी थरे बंगलाश्री वृत्तरे रचना करथिले। 1894 रे पुरुणा छंद छाड़ी नुआ छंदरे लिखिले इंदुमती। एहा पढ़ी राधानाथ तांकर सर्जनशील प्रतिभा को बेस तारीफ करथिले। एही काव्य परे गंगाधर उत्साहित होई लिखिथिले अन्य सबु काव्य। गंगाधर थिले रीतिजुग आधुनिक जुग मध्यरे एक सुवर्ण सेतु। से मध्ययुगीय रीति परंपरा मध्यरे आधुनिकतार संचार करथिले। तांक रचनारे रहिछि मौलिकता, रहिछि भावर गांभीर्य, पुणी दार्शनिकता, भाषारे लालित्य और महतर जीवनर दृष्टिभंगी मध्य देखिबाकु मिले। तांक काव्य कविता जेतिकी संगीतमय सेतिकी सुललित। सेथिले विचारवंत लेखक, सच्चा देशप्रेमी और आदर्शवादी कवि। मेहेर केवल स्वभाव कवि नुहंती, प्रकृति कवि भावे मध्य परिचित। प्रकृतिर कमनीय शोभा आवेदन कवितारे होई उठिछि बेस छलछल। तांक पूर्वरु राधानाथ चिलिकारे प्रकृति को जीवन्यास देइथिबा बेले गंगाधर तपस्विनी रे प्रकृति को करि दैछन्ते जीवंत। आमे गंगाधर मेहर को प्रकृति कवि बोली कहती, कारण से प्रकृति को अति पाखरु अति निबिड़ भाव में वर्णना करिवार प्रयास करिसेंती। आ सेथिरे प्रकृति माने जो से प्रकृति रे जो गछ लता कीट पतंग समस्ते अछंती, समस्ते तांको पय गोटे जीवंत प्राणी, अवश्य जीवंत प्राणी, किंतु तांको जो आंतरिकतार सहित वर्णना करिसेंती आ मनुष्यर सेमानक संगे संबंध को देखैचंती आ सेटा अनन्य। देवी सीता जेतेबेले वनवास रे अछंती सेतेबेले प्रकृति होई उठिछि समदुखी। प्रकृतिर शोभा वर्णना कला बेले कवि होइछंती विमुक्त। शब्द माने पालटि जाइछंती गोटिए गोटिए फूल। से फूलर महकरे पाठक होइछंती विहोलित। मंगले ओइला उषा बिकच राजीव दृशा ए पदरे आपण अनुभव करंतु प्रकृति केमिति प्रति पदरे प्रति शब्दरे प्रति अक्षररे प्रकृतिर महक पूरी रही। उषा आसुचंती शरतकालीन उषा केमिति देखा जाउछंती ना सी बिकच राजीव दृशा प्रस्फुटित पद्म भली तांकर नेत्र, अर्थात सकाळु सकाळु शरतकालीन प्रातः समय रे पुष्करिणी रे पद्मफूलर व्यापक संभार। तेणु से पद्मफूल को देखिला परे सते जेमिति उषा रूपिणी देवींकर ये पद्मफूल होउची चक्षु सदृश। तेणु से पद्मफूल बिकच पद्म नेत्र रे उषा आसीछंती। ये गोटे पदरे आपण देखंतु एथिरे पद्मफूलर वर्णना रहिला, शिशिर बिंदुर वर्णना रहिला, मुक्तार वर्णना रहिला, पत्रर वर्णना रहिला, कोइलीर वर्णना रहिला एवं सामग्रिक भाव में उषा बा प्रातः काल जहाँ को आमे उषसी देवी बोली कहे वैदिक भाषा रे तांकर वर्णना रहिला। तपस्विनी 1915 रे प्रकाशित होइथिला। एही काव्यटी थिला गंगाधरଙ୍କ श्रेष्ठ कृति। एही काव्य पछरे भवभूतिଙ୍କ उत्तर रामचरित नाटकर प्रेरणा रहिछि। देवी सीतांकर निर्वासन कथावस्तु उपरे एहा आधारित। केवल तपस्विनी नुहे, अन्य काव्य कवितारे प्रकृतिर एही शोभा वर्णना पाठकंकु विमोहित करिदिए। आलोचकंक मतरे स्वभावतः से कवि, तेणु सेथिपाई से स्वभाव कवि। गंगाधरंकु जदि आज प्रकृति कवि बा स्वभाव कवि बोली कहूचे तार प्रमुख ग्रंथटी होउची तपस्विनी। तपस्विनी गंगाधरंकर एक माइल खुंट केवल कहले हब नहीं, तांकर काव्य पर्वतर सर्वोच्च शृंग। तेणु से तपस्विनी को स्पर्श कला बेले आमे उभय अंतःप्रकृति एवं बहिःप्रकृति ये दीटी जाकर मधुर समन्वय को छत्रे छत्रे अनुभव करे। मेहेर को काव्यर केन्द्रबिंदु हेउछि प्रेम। केउठी से प्रेम प्रकृति को नहीं तो आउ केउठी मानविक जीवनर महत्तर आवेदन और सौंदर्य को नहीं।
ସେହି ପ୍ରେମ ଯେମିତି ସଂଯତ ମହତ ସେତିକି ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶ ଭାବନା ଉପରେ ବିକଶିତ। ତ୍ୟାଗର ଭାବନାରେ ପ୍ରେମର ଦୀପ୍ତି ଓ ଦ୍ୟୁତି ହୋଇ ଉଠିଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗାଧର ସୀତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନେ ନ ପାରିଲେ ମୋତେ ମରଣେ ସେବିକା କରିଦେବ ପ୍ରଭୁ ଚରଣେ। ମୋତନୁ ଦଗ୍ଧ ହେଲେ ହେବ ତ ଖାର, ତାହାକୁ କରାଇବ ପାଦପେ ସାର। ସେ ତରୁ କାଷ୍ଠ ନେଇ ବର୍ଦ୍ଧକି ହସ୍ତେ, କରାଇ ଦେବ ପ୍ରଭୁ ପାଦୁକା ମତେ ହି। ତପସ୍ୱିନୀ ପରେ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀରେ ଏହି ଚିତ୍ର ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ। କାଳିଦାସଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍ ପାଠ କରି ରଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଣୟାଙ୍କୁର। ପରେ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲଭ, ପ୍ରଣୟ ପ୍ରସୂନ, ପ୍ରଣୟ ସୌରଭ, ପୁଷ୍ପକୀଟ, ପ୍ରଣୟ ଫଳ, ପ୍ରଣୟ ଛାୟା ରଚନା କରି ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପ୍ରଣୟ କାହାଣୀ କାବ୍ୟର ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏହି କାବ୍ୟରେ କବି ଆମ ପରମ୍ପରା ସାମାଜିକ ଚଳନୀକୁ ଆଧାର କରି ଲୋକଶିକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ ଲୋକେ ତପ କରିଥାନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପରେ ସେହି ଦୁଃଖ, ପର ସୁଖ ପାଇଁ ତପ ସାଧନାରେ ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସୁଖ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଯଶସ୍ୱୀ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ ରଙ୍ଗାଜୀବ ଗଙ୍ଗାଧର। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିଲୋପ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ସ୍ମରଣୀୟ। ମାତୃଭାଷା ଓ ମାତୃଭୂମିକୁ ସେ କେବଳ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ବରଂ ମାତୃଭୂମିର ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଆହ୍ୱାନ। ପୁଣି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରୀତି ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରୟାସ। ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଥିଲା ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ବୋଧ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାଷାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମା, ମାଟି, ମାତୃଭାଷା ପ୍ରୀତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ୟମ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ସେହିପରି ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା, ଅଜ୍ଞାନେ ରହିବେ କାହିଁ। ମାତୃଭୂମି ଆଉ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ବିପତ୍ତି କାଳରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ସେ ଅବିରଳ ଚାଳନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତା ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା ପଦ ସରଳ ଧ୍ୱନିରେ ମାନସ ମୋହିବ, ଅର୍ଥିଜନ ପ୍ରକରକୁ ଅର୍ଥ କରାଇବ। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଭାଷାରେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯିଏ ବୁଝିପାରିବା ଲୋକ ସେ ବୁଝିବ, ଯିଏ ନ ବୁଝିପାରିଥିବ ତା ମନ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଘୁଞ୍ଚି ରହିଥିବ ଯେ ବୟସ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସମୟରେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସାହେବଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଭାରତୀ ରୋଦନ। ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ରୋଦନ କରୁଛି କାତରେ ସମ୍ବଲପୁରେ, ସେ ବିକଳ ଧ୍ୱନି କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ିଲେ ନୟନେ ଲୋତକପୁରେ। ସେହିପରି ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ଐତିହ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତି ଓ ଜାତୀୟତା ବର୍ଣ୍ଣିତ। विश्व जीवन हे तुम्हको करुणा सिंधु। ସେହିପରି କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ। ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ କିଚକବଦ୍ଧ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ ପଦ୍ମିନୀ ରଚନା କରିଥିଲେ ରଙ୍ଗାଜୀବ ଗଙ୍ଗାଧର। ପଦ୍ମିନୀ ଭଳି ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟରେ ଚିତ୍ତୋର ରାଣା ଭୀମସିଂହଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଲାଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ଆସକ୍ତି ଓ ସ୍ତଠପ୍ରୀତି ଓ ପରେ ଏହା ବିଫଳ ହେବାକୁ ନେଇ ସେ କିପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ, ତାହା ପଦ୍ମିନୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଏହି କାବ୍ୟକୁ କରିଛି ମହିମାନ୍ୱିତ। ଗଙ୍ଗାଧର ଥିଲେ ପରମ୍ପରା ଓ ପୁରଦୃଷ୍ଟିର କବି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କବିତା ଓ କାବ୍ୟ ପାଇଛି ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି। ମେହେରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ସମାଲୋଚନା ଠାରୁ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ।
ଅଭିନବ କଳ୍ପନା ଚାତୁରୀ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣର ମହାନୀୟତା ମେହେରଙ୍କ କାବ୍ୟକୃତିକୁ କରିଛି ଗୌରବମଣ୍ଡିତ। ଗଙ୍ଗାଧର ଥିଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କବି ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲେଖା ଏକକୁ ଆରେକ ବଳି। ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତପସ୍ୱିନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଷା ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ଛାନ୍ଦସିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। କିଚକବଦ୍ଧରେ ଆହରଣରେ ନୂତନତା ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀରେ ମୌଳିକତା ବେଶ୍ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ଅମୃତ ସନ୍ଧାନୀ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ। ଗଙ୍ଗାଧର ଥିଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କ କବି ପ୍ରତିଭାର ଉନ୍ମେଷ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଜାତିକୁ ସଂକଟରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଅଗ୍ରଜ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଉପଦେଶ ପ୍ରଶଂସା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ମିତ୍ରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଲେଖନୀ ହୋଇଥିଲା ଅଜସ୍ରସ୍ରାବୀ। 1894 ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ ଇନ୍ଦୁମତୀ। କବି ଯେତେବେଳେ 8-10 ଟଙ୍କା ବେତନରେ ଅମିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେହି ଇନ୍ଦୁମତୀକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ ସଂସ୍କୃତ ଛନ୍ଦରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ। ପରେ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ କିଚକବଦ୍ଧ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ସେ ଭରି ଦେଇଥିଲେ ମାତୃଭୂମି ଦେଶ ପ୍ରେମର ଭାବନା। 1903 ଗଙ୍ଗାଧର ଲେଖିଥିଲେ କିଚକବଦ୍ଧ। 1912 ସେ ଲେଖିଥିଲେ କବିତା କଲ୍ଲୋଳ। ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବି ହୋଇପାରିଥିଲେ। ନବ ବିକଶିତ ଫୁଲ ଗନ୍ଧ ନବ ସରସ କବିତା ଛନ୍ଦ ବନ ବିହଗ ମଧୁରତାନ 1911 1915 ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ଓ ତପସ୍ୱିନୀ। ଏହି କାବ୍ୟ ରଚନା ସମୟରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ବିଜେପୁର, ପଦ୍ମପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ। 1911 1915 ମସିହା ଥିଲା ତାଙ୍କ କବି ପ୍ରତିଭାର ଉତ୍କର୍ଷ ସମୟ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳୁଥିଲା 31 ଟଙ୍କା। ସ୍ୱଭାବ କବିଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଥିଲା ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରାଚୀନତା ଓ ଆଧୁନିକତାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣର ରୂପ। ଏହି କାବ୍ୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା ସହ ହୋଇଥିଲେ ଶରଣାପନ୍ନ। କିଏ ଗୋତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଭ୍ର ବେଶା ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳ ଦ୍ୱିତୀଜିତ ମନୋହର କେଶା ତନୁ କାନ୍ତି ଭେଦି ତୋର ଶୁଭ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାସ ଆହ୍ଲାଦ ଦେଉଛି ହୃଦେ ହୋଇ ସୁପ୍ରକାଶ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆଲୋଚନା ଆସୁଛି ଯେ କିଏ ଗୋତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତିର ଭିନ୍ନ ଏକ ସ୍ୱରୂପ। ବିନା ପ୍ରକୃତିରେ ପୁରୁଷର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ବିନା ପ୍ରକୃତିରେ ଜୀବସତ୍ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଉଭୟ ଅବବୋଧ ଏବଂ ଅନୁଭବର ଦ୍ୟୋତକ। 1918 କବିଙ୍କର ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଏହାପରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ। ଗ୍ରୀସର କବି ଥିଓକ୍ରିଟସଙ୍କ ପରେ ଗଙ୍ଗାଧର ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କୃଷକ କବି, ଯିଏ କବିତାରେ କୃଷକ ଓ କୃଷିର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରକୁ ମୁଁ କହିବି ଚାଷୀର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, କୃଷକର କଥା, ହଳିଆ ଚାଷୀ ଯେଉଁଟା ଯାହାର ଜମି ନାହିଁ ସେ କେମିତି ଚାଷ କରିପାରିବ, ସେ କେମିତି ଚାଷରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ, ସେ କେମିତି ବଜାରରେ ତାର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ, ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦରଦ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଜମିଦାରମାନେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଥାନ୍ତି ଧର୍ମାବତାର। କବିତାରେ ରାଜନେତାଙ୍କ ଶୋଷଣର ଚିତ୍ର ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମାତୃଭୂମି, ମଧୁମୟ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଭାରତୀ ରୋଦନ ଆଦି କବିତାରେ ସେ ଜାତୀୟତା ଓ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରୀତିର ଭାବନାକୁ ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଜଣେ କାଳଜୟୀ କବି ହେବାର ଗୌରବ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସେହି ଯଶସ୍ୱୀ କବି ରଙ୍ଗାଜୀବ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସହ
कार्यक्रम को एठी रखुछि मते विदा दियंतु नमस्कार।